हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं फ्रेडरिक एंगल्स की लिखी हुई किताब खानदान, जाति, मिल्कियत और रियासत का आगाज़। स्कॉटलैंड में गण समाज का जवाल 1745 की बगावत के कुचले जाने के बाद से शुरू हुआ। स्कॉटलैंड के जरगे कलान के इस समाज में क्या जगह थी, वो इस सिलसिले की कौन सी कड़ी था, इन बातों की छानबीन अभी बाकी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इस निज़ाम की कड़ी थी। जरूर स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में जरगा क्या चीज़ थी, इसकी जिंदा तस्वीरें हमें वाल्टर स्कॉट के नावलों में मिलती हैं। मॉर्गन के लफ्ज़ों में ये तंजीम और सरगर्मी के एतबार से गन का एक बहुत अच्छा खासा नमूना है, और इस बात का गैर मामूली सबूत है कि गन की ज़िंदगी का अपने मेंबरों पर कितना इख्तियार होता है। खानदानी झगड़े होते हैं, खून का बदला खून से लिया जाता है, इनकी जाए रिहाइश वही होती है जो पहले इनके गनों की थी। जमीन का जोतना बोना मुश्तरक तौर पर होता है। जरगे के लोगों में सरदार के लिए और आपस में एक दूसरे के लिए बड़ी वफादारी होती है। ये गण समाज की आम और मुस्तकिल खुसूसियतें थी जो इनमें भी पाई जाती हैं। नस्ल मर्दों से चलती है, यानी सिर्फ मर्दों के बच्चे जरगे के मेंबर माने जाते थे और औरतों के बच्चे अपने अपने बाप के जरगे के मेंबर समझे जाते थे। पिकेट लोगों का शाही खानदान इस बात का सबूत है कि स्कॉटलैंड में पहले मादरी हक कायम था। बेड़े के रिवायत के मुताबिक इस शाही खानदान में औरतों की औलादों को गद्दी मिलती थी। हमें पूर्नालवान खानदान के आसार भी मिलते हैं जो स्कॉट और वेल्सियन दोनों जगह के लोगों में अहद वस्ती तक कायम था। इसका असर पहली रात के हक की सूरत में बाकी था, यानी जरगा का सरदार या बादशाह पहले ज़माने के मुश्तरक शौहरों के आखिरी नुमाइंदे की हैसियत से हर नई दुल्हन के साथ पहली रात हम बिस्तर होने का मुतालबा कर सकता था, और इसको कुछ मुआवजा अदा करके ही इसके इस दावे से छुटकारा हासिल किया जा सकता था। ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है कि हिजरत या नकल वतन के ज़माने तक जर्मन लोग गनों में मुनज्जम थे। हमारे अहद यानी ईस्वी सन से कई सौ साल पहले ही ये लोग डिन्यो ब्रायन और विस्टोला दरियाओं और शुमाली समुद्रों के दरमियानी इलाके में आकर बसे होंगे। समबर्गरी और ट्यूटन लोगों की हिजरत का सिलसिला जोरों पर था, और स्वेरी लोगों को सीजर के ज़माने तक कोई मुस्तकिल जाए रिहाइश नहीं मिली थी। सीजर ने साफ कहा है कि इन लोगों में गनों के मेंबर और खून के रिश्तेदार साथ साथ रहते थे, और जब जोलियां गन के एक रूमी की ज़बान से जेंटिवेस का लफ्ज़ निकलता है तो इसका एक मखसूस मतलब होता है जिसको किसी तरह तोड़ मरोड़ा नहीं जा सकता। ये बात सभी जर्मनों के लिए सच है, यहाँ तक कि मुफ्तूहा रूमी सूबों में भी जर्मन लोग गनों के मुताबिक बसे हुए थे। अलमानी कानून से ये बात साबित है कि दरिया ट्यूब के जुनूब के मुफ्तूहा इलाकों में जर्मन लोग गनों के मुताबिक जाकर बसे थे। जेनियोलॉजिया लफ्ज़ का इस्तेमाल ठीक इसी मानी में होता है जिस मानी में बाद में मार्क या डिफ्रोसेंसेंस हल्फ का इस्तेमाल हुआ। हाल ही में पॉलिस्टिकी ने ये राय जाहिर की है कि ये जेनियोलॉजी बड़ी बड़ी घरेलू बिरादरियाँ थी जिनमें ज़मीनें बटी हुई थी और जिनसे बाद में चल कर देही बिरादरियाँ बनी। फारा के बारे में भी यही बात सच हो सकती है। बरगंडी या लेंगो बॉर्डर लोग, यानी एक गोथा और एक हेरमुनी या शुमाली जर्मनी कबीला इसी लफ्ज़ फारा को अगर ठीक इसी चीज़ के लिए नहीं तो लगभग इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता था जिसके लिए अलमानी कानून की किताबों में जेनोलॉजिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था। ये चीज़ असल में गन थी या घरेलू बिरादरी, इसके बारे में अभी और छानबीन करने की ज़रूरत है। तहरीरी शहादतों से ये बात साफ साफ नहीं होती कि सभी जर्मन गन के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे या नहीं, और अगर करते थे तो वो लफ्ज़ क्या था। इल्म शिल्प की रूह से यूनानी और लातीनी गोथी ज़बान का कूनी और वस्ती शुमाली जर्मन ज़बान का किन्यून सब मुसाहिबा अल्फाज में हैं, और ये सब एक ही मानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और चूँकि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जेन, सलाब लफ्ज़ जेन, गोथी लफ्ज़ क्यूइनो और कदीम नारिस ज़बान का कोना या कुना, औरत के ये मुख्तलिफ नाम एक ही मादा से निकले हैं, और इससे साबित होता है कि एक ज़माना ऐसा रहा होगा जब इन तमाम लोगों में बिरादरी निज़ाम कायम था। जैसा कि ऊपर बताया गया, लेंगो बॉर्डर और बरगंडी के लोगों में फारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था।
جس کے بارے میں گریم کا کہنا ہے کہ یہ ایک فرضی مادہ فیشن سے نکلا ہے جس کے معنی ہے پیدا کرنا۔ میری رائے میں لفظ فورا کا تعلق فران یا فرحان سے جوڑنا چاہیے۔ یہ ایک مفردہ مادہ ہے جس کا مطلب گھومنا یا یاترا کرنا ہے۔ تب فاران کا مطلب ہوگا کھانا بدوش، آوارہ گرد لوگوں کا ایک مخصوص گروہ، جس میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سبھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوتے تھے۔ یہ لوگ ایک عرصے تک پہلے مشرق کی طرف اور پھر مغرب کی طرف گھومتے رہے، اور اسی کھانا بدوشی کے زمانے میں رفتہ رفتہ یہ لفظ خود گن سماج کے لیے استعمال ہونے لگا۔ اس کے علاوہ گوتھی لفظ اینگلو سیشن لفظ سیب قدیم شمالی جرمن کا لفظ سیپا سپیا یا سیپ ہے۔ قدیم نارس میں صرف سگیاں جمع کا لفظ سفراز استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے رشتہ دار۔ سگیا واحد کا لفظ صف ایک دیوی کا نام ہے۔ آخر میں ہلڈے برانڈ کے گیت میں اس کا ایک اور استعمال ملتا ہے۔ اس میں ہلڈے برانڈ ہرڈ برانڈ سے پوچھتا ہے کہ ذاتی کے لوگوں میں تیرا باپ کون ہے، یعنی تیرا گھرانہ کون سا ہے۔ اگر گن کے لیے سبھی جرمن ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے تو بہت ممکن ہے کہ یہ لفظ گوتھی زبان کا کینی ہو، کیونکہ نہ صرف گوتھی سے ملتی جلتی دوسری زبانوں میں اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، بلکہ کنوئنگ یا کوئنگ لفظ بھی اس کے معنی مطلب شروع میں گن یا قبیلے کا سردار تھا۔ اسی لفظ سے نکلا ہے۔ سبزا یا سب کی طرف دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کم سے کم قدیم نارس میں سبزار کے مطلب صرف خون کی قرابت داری نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے دائرے میں وہ لوگ بھی آتے تھے جن سے شادی کے ذریعے رشتہ قائم ہوتے تھے۔ اس لیے اس لفظ میں کم سے کم 2 گنوں کے لوگ شامل ہیں۔ چنانچہ سب کا لفظ گن کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ میکسیکو کے باشندوں اور یونانیوں کی طرح جرمنیوں میں بھی گھوڑ سواروں اور پیدل سپاہیوں کی گودم مسلح شکل کے دستے لڑائی میں گن کے لحاظ سے سب بند ہوتے تھے۔ جب ٹیسٹس کہتا ہے کہ خاندانوں اور رشتہ داروں کے اعتبار سے سب بندی ہوتی تھی، تو وہ اس غیر واضح الفاظ کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ روم میں بہت عرصے سے گن کوئی زندہ ادارہ نہیں رہا۔ ٹیسٹس کی وہ عبارت فیصلہ کن اہمیت رکھتی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ماں کا بھائی اپنے بھانجے کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو رائے ہے کہ ماموں اور بھانجے کا خون کا رشتہ باپ اور بیٹے کے خون کے رشتے سے زیادہ مقدس اور قریبی ہے، اور چنانچہ جب یرغمال یعنی ضمانت کے طور پر دشمن کے حوالہ کرنے کے لیے کسی شخص کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو جس آدمی کو اس طرح پابند کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے بیٹے کے مقابلے میں اس کے بھانجے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ مادری حق کی اور لہٰذا ابتدائی گن کی ایک زندہ نشانی ہے، اور اس کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے گویا وہ جرمنوں کی کوئی امتیازی خصوصیت ہے۔ اگر ایسے کسی گن کا کوئی ممبر اپنے کسی قاعدے کی ضمانت کے طور پر اپنے سگے بیٹے کو دے دیتا تھا اور پھر وعدہ پورا نہیں کرتا تھا اور بیٹے کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا، تو یہ صرف باپ کا اپنا معاملہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اگر کسی آدمی کی بہن کے بیٹے کی قربانی ہو جاتی تو یہ گن کے نہایت مقدس قانون کے خلاف ورزی سمجھی جاتی تھی۔ ماموں سب سے قریبی رشتہ دار ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اس کا فرض تھا کہ وہ لڑکے یا نوجوانوں کی حفاظت کرتا۔ اسے چاہیے تھا کہ یا تو ضمانت پر وہ اس لڑکے یعنی اپنے بھانجے کو نہ دیتا یا اپنا پورا وعدہ کرتا۔ اگر جرمنوں میں گن تنظیم کا کوئی اور ثبوت نہ بھی ملتا تو صرف یہ عبارت ہی اس کی کافی شہادت تھی۔